ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ RRS ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲ୍ୟାବ୍। ତ ଆଜି ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରର ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ପ୍ରକାର କେତେ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ କିଛିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ବହି ଅନୁସାରେ ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମିଷ୍ଟର ଅନିଲ ମହାନ୍ତି ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର୍। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ହି ଟିଚର୍ସ ଅସ୍ ଇଂଲିଶ। ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 15 years। ବୁଝିପାରୁଥିବ ସବୁ। ଅନିଲ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ଟିଚର୍, ସେ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଦ verbs is teaches has in the above sentence are finite verb because they can be changed into past tense verb। ତାହେଲେ finite verb ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯୋଉଟା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁଥିବ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ, ତାକୁ କହିବା finite verb। The first word in a verb phrase is called a finite verb। verb phrase ର first word କ'ଣ କହନ୍ତି? finite verb କହନ୍ତି। On the basis of the finite verb we can say that all the above sentence have each a finite clause। ଯଦି finite verb ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲଜ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? finite clause କହିବା। କ୍ଲଜ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଦେଖ a clause has a subject and a verb in the predicate phrase and may form a complete sentence or a part of sentence। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ଡାକୁଛି କ୍ଲଜ୍ର ଲେଖିଦିଅ। a group of words that includes subject and verb is called clause that may be complete sentence or a part of sentence। ବୁଝିଗଲା। a complete sentence has at least one independent finite clause। complete sentence ରେ at least one independent finite clause ଥିବ। a sentence can be called a simple sentence if it has one clause। so all the above sentence are simple sentence। one clause ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏକୁ କ'ଣ କହିବା? simple sentence କହିବା। ବୁଝିଗଲା। activity 1 ଦେଇଛି pick out the finite verb। ତୁମେ ଆଜି ଇଜି ଅଛି କରିଦେବ। ନୀଳିମା ହାଜ୍ ରିଶାଲ ହାଭ୍ ଇଏ ଅଛି କରିଦେବ। ତାର ପଢ଼ିବା କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା। 4ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ। ଦ କୁକୁ ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗିଂ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଇଜ୍ ଦ କୁକୁ ସିଙ୍ଗିଂ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ରି। ତାପରେ ଅଛି ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ କୁକୁ ସଙ୍ଗ। ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି ହାଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦ କୁକୁ ସିଙ୍ଗସ୍। ଦେଖ ଏ 4ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବଟ୍ କେତେଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ସେକେଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କହିବା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଥାର୍ଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ କୁକୁ ସଙ୍ଗ। ଆମେ ଏଠି ଆଦେଶ ଜଣେ ଆମକୁ ଆଦେଶ କରୁଛି ଶୁଣ କୁକୁ ସଙ୍ଗର ଶୁଣ, କୁକୁର ଗୀତଟାକୁ ଶୁଣ। ଆମେ ଜଣେ ଆଦେଶ କଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସଙ୍ଗ। 4 ନମ୍ବରଟା ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ମାର୍କ ଅଛି, ତାକୁ କହିବା ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଦେଖିଦିଅ ତୁମ ବହିରେ ଅଛି। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। Sentence 2 which has a question mark in the end is called an interrogative sentence। Sentence 3 is called an imperative sentence। The last sentence is called an exclamatory sentence। देखो declarative sentence के example अच्छी देखो कटक is on the महानदी। The cuckoo sings in spring। Anil teaches English grammar। इन देजी तार केते एग्रीमेंट देखो एसवी माने कौन सब्जेक्ट और वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब। द बॉय केम द वाइन ब्लोज। तापर SVO सब्जेक्ट वर्ब ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट थी। ही आंसर्ड द क्वेश्चन सी विल सेल ए कार। तार मतलब देखो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन? ट्रांजिटिव वर्ब माने कौन? जार ऑब्जेक्ट थी। इंट्रांजिटिव वर्ब माने कौन? जार ऑब्जेक्ट नहीं, ताको कहवा कौन? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। बुझेला। तार SVO कौन आइला? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। द पोस्टमैन गेव मी ए पार्सल। द टीचर टॉट अस जियोग्राफी। ये कौन? SVO वाला। तार SVC आसला सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। मिस्टर दास इज ए टीचर। द स्काई गॉट डार्क। डार्कटा कॉम्प्लीमेंट गॉट वर्ब। तार SVOC आइला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे फाउंड हिम डेड। द इलेक्टेड मिस्टर दास प्रेसिडेंट। बुझी होची। सेकेंड आसला इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल फंडा। इंटरोगेटिव माने क्वेश्चन मार्क लास्ट को थियो। WH क्वेश्चन हो पारे, मे बी आर लगी पकई हो पारे, मे बी
बी वर्ब आगे आसी लगे पारे बुझी हो किसी असुविधा नहीं तार है इंपेरेटिव सेंटेंस एग्जांपल आड़े देती देख रेस्पेक्ट योर एल्डर्स आड़ा एडवाइस कला प्लीज हैव अनदर कप ऑफ टी एटा रिक्वेस्ट कराला मार्च ऑन सोल्जर एटा कमांड दियाला लेट्स गो ऑन पिकनिक सजेशन दियाला हैव मेर्सी ऑन अस प्रेयर कराला बी आवर ऑफ पिक पॉकेट वार्निंग दियाला डोंट राइट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर बुक इंस्ट्रक्शन दियाला शट द डोर ऑर्डर दियाला हैव ए स्मूथ जर्नी विश दियाला विश ऑर्डर इंस्ट्रक्शन वार्निंग प्रेयर सजेशन कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस अंतर्भुक्त बुझीगला तार आसला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी तो जानते एक्सक्लेमेटरी आर्ट थी हैट एन एक्सलेंट सिंगर सी इज हाउ ब्यूटीफुल सी सिंग्स ये गोटे पॉइंट तुम्हें मन रख एक्सक्लेमेटरी कैन नॉट चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस बुझिपार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसटा नेगेटिव सेंस कन्वर्ट हो पार ना नो वन कैन से हाउ ब्यूटीफुल सी डज नॉट सिंग कौन कह हाउ ब्यूटीफुल सी सिंग कि हाउ ब्यूटीफुल सी डज नॉट सिंग कहटा भल शुणा भल शुणा हम ना बुझीगला डिक्लेयर गोटे एग्जांपल देखी कि कन्वर्ट हो डिक्लेरेशन था ही इज भेरी स्टुपिड एक्सक्लेमेटरी कौन हम हाउ स्टुपिड ही इज डिक्लेरेटिव आसला ही इज भेरी स्टुपिड बॉय व्हाट ए स्टुपिड बॉय ही इज बुझी एक्टिविटी 2 अच्छी कोटा को सेंटेंस खाली लिख एक्टिविटी 3 हाउ व्हाट लगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तैयारी करिवो एक्टिविटी 4 कौन देछि देयर आर सम वर्ब इन ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ब इन ब्रैकेट एप्रोप्रिएट वर्ब लगे डेक्लेरेशन करिवो तो आसीबो इजी अच्छी नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़िया कौन कंपाउंड सेंटेंस वीडियो भल लगी लाइक करिवो सांग मानू शेयर करदेव चैनल को नुआ सब्सक्राइब करदेव जो मैंने या पूर्व वीडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जाकि देखीदेवे।